Welcome back to Ingwa News. The South Goa Congress has condemned the Fisheries Department's June 18 notification cancelling the vessel registration certificates of 100 fishing vessels. Addressing a press conference, party leaders demanded the immediate withdrawal of the notification, claiming the move would adversely impact the livelihoods of fishermen and others dependent on the fishing industry. आज 18 जून एक वायट गजाल म्हळ्यार डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एक नोटिफिकेशन पब्लिश केला आणि थंय 100 VRCs हे बोटकारांनी कॅन्सल करपाक नोटिफिकेशन ऑन 18 आनी हे गोवन न्यूज पेपराचेर हांव नको जायते जाण गोवन न्यूज देर आर पेपर्स लायक हेरल्ड तशेंच नवीन टायम हांचेरूय करूंक जाय आशिल्लें सो हाचेरूय पावता की 7 दीस any government when they give notification एक महिन्याचा टाइम दितात पण हांचे नोटिफिकेशन ओनली 7 days नॉट इवन 7 वर्किंग डेज हाजेर गमता की हे कितें तरी गडबड चल्ला हिंगा हे हांव नको गुपचूप जे आमच्यो बोटकाराच्यो VRC विकूंक सोदता कितें करूंक सोदता तें नको सो 18 जून 7 days दिल्या जेन्ना आमचे नोंदणेर आयले when we came to know, we contacted some of the fishermen, je boatkar, and yo jo built some of the builds are 1983, 84. And you have to trace them. Amka stakeholders, amso federation asa. Tumi amka confidence ang घेवंक ना. At least we could have traced those fishermen कोणचे जायते जाण आमी आतां पयले जाल्यार जायते जाण सोंपल्या ते तेंची भुरगीं आसा. You all have not contacted. So we have managed to file around 10 applications out of 100, which is only for this center. हे बेतुलाचे तशे बाणालीचे आमकां कोलवाचे थोडे मेवल्या सो आमी वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड ऑब्जेक्शन एस्टेडे तशेंच म्हाका दिसता जायते बाडदेजाचे आसा सिओली आसा सालिगांव हांव नको हे जे आमदार हे स्थानीक आमदार कोस्टल बेल्टाचे बोगोर तशेंच तांकांय खबर आसा जाल्यार नको जायते आमचे आमदार जे हांगासून थंय गेल्ले डेव्हलपमेंटाक पूण तांकां कांयच खबर ना हेचेर कितें जाता तें कित्याक लास्ट इयर आमी एक मुद्दो हाडलो कोट्टाली जेटीचेर जे कोट्टाली जेटी दे वॉन्टेड टू प्रायवेटायज वेन वी केम टू नो एज सून एज वी केम टू नो काँग्रेस पार्टी तेन्नाचो हांव अध्यक्ष आसलो ते वी ऑब्जेक्टेड आमची टीम आयल्या वी हॅड टेकन अ प्रेस आणि थंयचो आमदाराक खबर दिसना मागीर थंयचे लोक जागे जाले आनी द लोकल पंचायत इंटरफियर्ड एंड दे मेड शुअर इट वॉज स्टॉप तशेंच आमचे कुडबण हांगा एक मूस आसा मूस स्लुईस गेट थंय सेम चल्ला एक्वायर्ड बाय फिशरीज आनी थिंगा ऑक्शन मुसेचे ऑक्शन करता कमी न्ही जाता पयलीं सो हांव नको हे दितल्या वाल्या हे जे आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट वयता थिंगा गोलमाल दिसता म्हाका कांयच ना हे VRC आतां हांव मागता जे हे जे नोटिफिकेशन घातलां तें इमिजिएटली दे हॅव टू विथड्रॉ म्हाका दिसता एज अ पार्टी आय स्पोक टू आवर प्रेसिडेंट ऑल्सो वी वील गो आउट वी वील टेक टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन आमी ओगे रावचे ना इवन इफ वी वॉन्ट हॅव टू गो टू हायकोर्ट वी वील गो टू हायकोर्ट कित्याक हे म्हाका दिसता जे हे पब्लिश केलां गुपचूप केलां दे डोंट वॉन्ट टू पीपल टू नो दे वॉन्ट टू कॅन्सल द VRC आनी मे बी दे वॉन्ट टू सेल इट टू डेल्लीकार वो भिगडाकार ते अनको हे अशेंच जातले जे आमचे आयज लँड ग्रॅबिंग चल्लां जे गव्हर्मेंटाच्यो जमण्यो ह्यो 20 पयशांक आनी अशें दिवपाक लागल्या न्हू हे भितरल्यान अशेंच जातले सो हांव मागता हे फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ हलनकर हेजेर हे चवकशी करची आनी हे जे कॅन्सलेशन आहा तें बंद करचें आनी तशेंच हांव डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डायरेक्टरा कडेन मागता डॉक्टर शमिला मोंतेरो सी यू हॅव टू प्रोटेक्ट द फिशरमॅन जायते फिशरमॅन आहा ते जे हांगा मेल्ले आसा तेंची भुरगीं आसा देर इज वन आय हॅव गॉट वन ऑफ द ग्रँड डॉटर्स हॅज पूट ऑब्जेक्शन अरे शी इज यंग शी इज समथिंग 22 years संजना तारी फाल्यां तेकाय दिसता आसतलें आपणाकूय बिझनेस करूंक जाय पूण तेंच्यो VRC तुमी कॅन्सल करच्यो what justice you all are giving it to the fishermen, to the boat owners.
आमी तुमकां रेव्हेन्यू दिता कितलेशेच पयलो आसले द मोस्ट रेव्हेन्यू ऑफ फीश कमिंग फ्रॉम कुडकोण जेटी तशेंच जायते सेंटर्स आसा वास्को आसा तशेंच आमचे पणजे आसा चापोरा आसा हांवें पयला थिंगा शिवोलीचे आसा कितले जाण चापोरा and they come into constituency of the Zlobos